मावशी आपण ना कौन? उमामणि नायक। आज्ञा उमामणि महाकूड़। आपण घर कौटी? आपण घर दोलसाई कौ जगह? दोलसाई गाजीपुर। तो आपण भौणी घरे रोते? आपण भौणी घर गुड़पाल गुड़पाल ना? तो आपण आम वृद्धाश्रम को केमी जानले? आपण पुतरा जानिकी कौटी कौटी का पाखु खबर पाइके जानले। आपणकर पुओ झील स्वामी स्वामी पुओ झील कई ना सब मरी पुओ झी भी मरी पुओ झील कई ना ना आपणकर कई पुओ झील ना आप स्वामी मरी माने आपण स्वामी आपण अलग आपण केमी चलुले आश्रम को आसिया पूर्व? मूसांगर जनक घरे काम करते से कम कर चलुले आसिक आप भौणी घरे थे जो जानिले आम आश्रम कथा आसिक रही। आम आश्रम केमी लगुच? भल लगुच? खाया पीवा ठीक ठाक टाइम मिलू? घर भाया लगुच?
ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଦୋକାନ ବଜାରରେ କାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ନା କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଘର ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ?